Praise God, mayang gabi kanatong tanan mga higala. Kumusta kamong tanan? Og welcome back no sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Hallelujah, og nintak na igsoon nasab kita sa pagtuki-tuki sa balaang kasulatan nga atong ginadiscovery sa mga kakasimbahanan igsoon nga nakita nato nga dunay mga palyar, dunay mga sukwahi, hallelujah, nga doktrina sa ubang simbahan. Praise God, og welcome back sa atong sa ato ang mga Facebook live viewers sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Kumusta kamong tanan? Welcome sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Praise God, og akong ipasalamatan ang atong mga Facebook live viewers. Gipasalamatan namo kamo igsoon nako ang inyong kasing-kasing nga subaybay o pagsunod sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Akong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyo mga higala, mga igsoon. Og welcome sa ato ang mga komentador usab no. Mo komento mga negative comments, mga positive comments, mga suggestions. Welcome sa programang Usisa sa Kamatuoran. Og ato karigson nga isgutanan ang ato karong uluhan sa atong pagaisgutan nga nagkanayon og sumala pa igsigson sa ato ang na-establish nga mga pasikaranan igsoon at na-establish nga mga nakuha nato, nakalap nato nga mga pasiugda sa ubang simbahan, especially igsoon sa Romano igsoon, sa Romano Katoliko nga atong nakita igsoon nga gahimo sila og statua sa mga apostoles nga gipili ni Kristo. So ato karong hisgutan igsoon pinaagi sa programang Usisa sa Kamatuoran. Og naa natay Facebook live viewer. Thank you so much sa paglantaw og kinasing-kasing nako igsoon nga pag-imbitar kanimo nining programang Usisa sa Kamatuoran. Akong pangayo pagdispensa sa akong mahigalaan ganina nga sa ato ang slight nga program nga naghisgot kato may tungod sa tinuuhan no, nga mga tinuuhan nga mga karaan nga tinuuhan unya siyempre gidala gyapon kana sa simbahan nga Katoliko nga atong gisgutan unya naputol ta higala. So mangay kog dispensa kaninyo apan salamat sa gihapon nga hangtod karon nagpabadayon ang inyohang pagsunod sa programang Usisa sa Kamatuoran. Praise God, og sumala igsoon sa atong nadiskubre nga ang Biblia igsoon supak, dako igsoon og pagsupak sa mga ribulto, sa mga magtotoo, labi na igsoon sa nagpakaangkon nga sila Kristohanon, nagpakaangkon nga sila maoy naa sa tinuod nga iglesia, kini igsoon supak kana sa Dios, kay kana igsoon haleluya pag ikaw nagdala ni ana, mahimo kang matinunglo sa Dios. Sakit igsoon pero tinuod man God no, sumala man sa balaang kasulatan. So ato lang i-recognize no ang maong kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran, importante kini maitungod sa atong kaluwasan. O gonya, ato ang sa dili pa igsoon, ato karon nga ablihan, kaya nga to ang topic nagisgot man og ang simbahan no sa Romano Katoliko. Sa Romano Katoliko ni atong focus igsoon kay mo may ato nakita. No, kay sumala pa no nga ang simbahan. So sa ato nga topic nga ato ang na usisa sa topic nga ato ang na discover igsoon na kini nga simbahan naghimo sila og estatwa
or kanang gitawag og rebulto. Oy, salamat sa pag-live. Naman to'y logo sa Apostolic Independent Mission. So salamat sa pag-live, no. Salamat na side ko nga ay dumagi ti Apostolic Church. Ay, salamat no sa pag-live sa ato nga programang Usisa sa Kamatuoran. Hallelujah. So sa ato igsoon nga na-come up no nga dili lang kutob sa ato nga obserbasyon. Akong nakita sa duha nako ka mga mata nga ang simbahan sa Romano Katoliko mga higala gihimuan nila og statwa. Amen. Ang mga apostoles gihimuan og statwa or rebulto sa Romano Katoliko. Unya mao ni atong hubiton karon kung biblical ba ang maong paghimo nila og statwa o kini ba uyon ba no sa kabubuton sa Dios, no? Pinagigsoon sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Unya ato igsoon nga basahon una pa sa dili pa nato hubiton, no? Ang maong isyu karon kaya nga to nga topic sa atong programa naghisgot man kini og gihimuan, no? Ang simbahan nga Katoliko naghimo sila og imahe sa mga apostoles ni Kristo. So monigsoon ang simbahan nga Katoliko naghimo sila og imahe sa mga apostoles ni Hesukristo. So mo kanigsoon ang punting nining atong programa karong Usisa sa Kamatuoran. And by the way, akong gipasalamatan mga kaigsunan nga atay basin sa kaigsuon nga sa mga nilabay nato nga mga live nako ma-recognize ang ato mga Facebook live viewers tungod guro igsoon nga sa ato nga connection nga putol-putol, no? Pero nining taknaa ato nga i-recognize ang inyong mga pangalan, no? Pinaagi sa si tawag na to programa mga igsoon nga nga ila na ay ni naiming nag-encourage nato mga kaigsuonan no sa pagpadayon no sa programang Usisa sa Kamatuoran. So ako una no nga i-recognize ang ilang mga pangalan. So akong i-recognize ang inyong mga pangalan igsoon sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. So hulat-hulat usa mo, hulat-hulat usa sa ato ang pag-shout out sa programang Usisa sa Kamatuoran. Ato ang i-mention no sa dili pa nato isgutan ang sa dili pa nato isgutan mga igsoon ang sa dili pa nato isgutan mga igsoon ang atong topic karon nga ang atong topic karon igsoon sa dili pa nato isgutan ang atong topic karon nga ang simbahan nga Romano Katoliko naghimo sila og estatwa no sa mga apostoles nga maoy pinili ni Kristo, maoy tinukod ni Kristo. So ato na no nga i-recognize ang mga pangalan sa atong mga Facebook live viewers kay mapod ni no panalangin ni og ako po din no nga gi-encourage no aron sabno nga dili lang kamo mao mapanalanginan pinaagi sa pag-usisa nato sa kamatuoran. Paki-share pod no i-share ang maong program ang ato ang Facebook live samtang ga live ta pwede niyo igsoon nga i-share aron nga daghan usab no ang ato ang ma-assuran sa pulong sa Dios. Praise God, mapanalanginan usab igsoon ang uban ini pinaagi sa paglantaw sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Unya unang-una no, ako ang gipasalamatan ang ato ang mga labi na sa atong mga reactors no sa atong programa. Si Brother J.A. Ito Ripuela, no, mga higala no, si Ana Rose, si tawag animan, si Ana Rose, Juna Rose, no? Juna Rose Minggito Ripuela. Sayang nga man, watay back up. Praise God.
So sayang ato ang backup no kay ato ang sound effect unta no. Gamito nato pero nag-monitor po ta para mo shout out nato ang ato ang mga Facebook live viewers. So unya na lang sa katapusan ini ako ang imuan kini og backup no. So unang una si Brother J.M. Babor, si Brother Armancino, si Juna Rose Mingito Ripuela og si Nong Alger Acaso akong silingan ni sa pulog og si Cherry May Miot Acaso Sablada no. Salamat sa inyo nga pag lantaw sa atong programang Usisa sa Kamatuoran nya kanibang mga atong mga silingan mga igsoon sa gid ba nga di ba number 1 gud kaning gining natay maayong silingan pod no kay usapod nga mosuporta ang atuang nga silingan labi na ang mga relasyon sa atong silingan usa nga mosuporta sa atuang kalihukan no sa pag-share sa pulong sa Dios unya matud pa ni ako ang silingan diha si Nong Alger Acaso naami sa karon sa Manila pero silingan ako ni Spulog igsoon Lojimar taga Basay Bayawan City. Salamat sa pag sunod sa atong programa bro Lojimar og naapod tay Facebook live viewer karon no sa Dumaguete Apostolic Church no. Praise God og nasab tay Facebook live viewer sa Dumaguete Apostolic Church no. Salamat sa pag view ni ining atong programa sa programang Usisa sa Kamatuoran. O gonya naapod tay si ano diay no naapod tay reactor usab no usa sa mga daghang series igsoon. Salamat diay sa pag-share Brother Lojimar diya sa Basay, salamat sa pag-share. Og si Brother Lojimar mga igsoon usa pud nino nga napod ni say kadasig no nga mo pagdepensa no sa pulong sa Ginoo. Wata magdepensa sa ato ang religious organization kundi ang atong gidipinsahan mga kaigsunan kining pulong sa Ginoo. So si Brother Lojimar atong nakita mga igsoon nga duna po kadasig no sa pag depensa sa pulong sa Dios. Unya natay GC dito sa Apostolic Independent Mission og ang katuyuan maura gyud ang pagtuon sa balaang kasulatan aron dipinsahan ang kamatuoran no. Salamat no sa inyo ang salamat no sa mga Facebook live viewers. Unya si Brother Lojimar mga higala mga igsuon sa mga makalantaw nini nga programa usap ni no sa ato ang Facebook live sharer. Siya mo ni share aron sabno nga dili lang pipila ang makatilaw sa pulong sa Dios, mahimong mapanalanginan sa pulong sa Dios, kundi doon sa say kasing-kasing soon nga maka-share usab no sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao, labi na nga sa mga tao nga usay mga nangaluya sa pagpangalagad sa Dios or wala pa nangalagad sa Ginoo. So ako sa bigsoon nga gi-recognize no ang ato ang mga reactors sa ganina igsoon sa mga kuan si ako ani nga kuan no si Aini no Kizon yamat no. So ato ani nga reactors atong programa nga Usisa sa Kamatuoran niya ni share pod ni gala si kuan pod no si Samuel Sobrega Kulagbag Jr. siya pod no sa atong programa nga Usisa putol man. So mao to igsoon napatay lain nga i-shout out na ang ato ang mga Facebook live viewers o sharers sa atong programa diba. So manigsoon ang uban nga mga sharer no sa atong programa sa programang Usisa sa Kamatuoran no. So sumala pa sa ato ang nakita po kini si Irene Babor Mingito reactor kini sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. O ganya naapot tay komento igsoon nga atong nadawat diay no nga sa ato ang program igsoon dunay komento dito nga naigo mo go puning usay mo go di malikay igsoon nga maigo mo ning uban sa atong programa
maligsan ang mga angay maligsan, so naagi mag-react. Unya matod niya ang atong matod pa niya igsoon nga saksak sinagol ko no kining atong programa, pero amot kamo diha nga naminaw saksak sinagol ba ni. Kaya ang tawag mo ang matawag sa igsoon og saksak sinagol kung ang ato ang gisunod nga programa, ang ato ang sequence, no? Ay, Brother Michael Anadon, thank you for watching, bro. Salamat, no, sa paglantaw. Unya, pwede po nimo, Brother Michael Anadon is watching, pwede po nimo nga i-share kini nga Facebook Live sa imuang Facebook account para po nimo nga ma-share usab nimo ang blessings aron sa ngadtos imuhang mga kaigsuunan, mga kahigalaan kay kini atong isgutan ang pulong sa kamatuoran. Unya doon na ko'y pabalo nga doon na tay Facebook, I mean natay YouTube channel, no, natay YouTube channel nga entitled as Inspired by the Scripture. Unya naa na siya dito'y kanaganing backup photo igsoon nga kita dito, natay backup photo nga kita. Unya ang atong title sa atong YouTube channel, Inspired by the Scripture. Unya pag i-search nimo sa YouTube, dili siya magawa sa YouTube, pwede ninyo igsoon nga i-click ninyo ang ako ang Facebook account nga Jason Anadon Himina. Unya naay mabasa diha igsoon sa ato nga info, naay mabasa diha nga or natay link diha no sa Facebook YouTube link nga Truth Seeker. So pag link ninyo igsoon sa Jason Anadon Himina nga Facebook account sa atong information, inyong makaplagan dito ang YouTube link nga Truth Seeker. Unya pag link ni igsoon matik na nga inyo nga ma-view dito sa YouTube ang mga programa nato nga usisa sa kamatuoran. So daghan ta igsoon, ubay-ubay na nga atong mga video sa YouTube, daghan po tag mga reactors dito, daghan tag mga viewers na labit samot na igsoon sa ato ang programa, no, natay mga galantaw dito, na po tay reactor dito, no, o nya na po tay na dawat dito mga higalang kaning pagdasig, no, sa atong programa. So mala pa niya nga God bless you, bro, padayon sa imong programa. So mao to, no, nakadawat nato igsoon sa ato ang programang usisa sa kamatuoran. Nya karon sa makausap pa akong gipasalamatan si Bro Michael Anadon is watching. Dumaguete Apostolic Church is watching. So mangita pa ta, no, sa uban nga mga reactors. And by the way igsoon, ako din gipasalamatan kaya nga tuwa nga wa na ko damha igsoon nga tuwa nga Facebook Live nakaabot siya og 500 plus ang ato ang mga viewers sa ato ang programang usisa sa kamatuoran, no? Ako nang gipasalamatan igsoon ang inyo nga paglantaw. Unya kini igsoon aron mapanalanginan usab ang mga uban igsoon nga inyong mga hinigugma sa kinabuhi, inyong pamilya nga wa panangalagad sa Ginoo, aron mapanalanginan sa atong programa nga usisa sa kamatuoran. I-share ninyo ang inyong kining programa aron sabno nga makabaton sab sila, makaambit usab sila sa pulong sa Ginoo nga kalanon sa ato ang mga kalag, no? Unya sa atong programa igsoon ako'y na come up dito nga niabot na og 500 plus, di ba? Ang viewers sa ato ang programa 500 plus igsoon. So pinaagi na sa inyo nga pagsunod, do na mo'y gugma sa pag nga masayod sa kamatuoran, nakaabot na igsoon sa maong gidaghanon, no, nga naay niabot og 500 plus, na napoy hapit 400, na ay 200 plus. So salamat, no, sa inyong pagsunod, no, o kana alang na igsoon sa kahimayaan sa tumboy nga Dios nga ang pulong niya mahimo igsoon nga matisok sa atong kasing-kasing, mahimo mga higala nga mahimo nga maglig-on sa matag usa kanato samtang kita nangalagad sa atong buhi nga Dios, no? O karon mga igsoon, ato ang hubito na kining programa nga ato ang gisgutan mahitungod kini igsoon sa giingon igsoon nga ang simbahan, no, nga Katoliko o Romano Katoliko mga igsoon nagtukod sila or naghimo sila og estatua, naghimo og estatua mga higala sa diapod sa ilaha nga paril,
or kana ba gani ibang diha sa ilahang paril sa ilahang simbahan, naghimo sila og statua sa mga apostoles, no, nga tinukod ni mga pinili ni Kristo. So mo na igsuon, no, nga ato ang hisgutan sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Unya sa dili pa ang akong mga pagpasalamat kaninyo mga higala sa inyo nga paglantaw, pag-view sa atong programa nga maoy maghatag usab nato og kalipay ba, no, nga daghan ang mulantaw, mahimo nga daghan usab ang mapanalanginan niining maong programa nga maghatod kanato ngadto sa kaluwasan, no, ang programang Usisa sa Kamatuoran. So karon ako na gipasalamatan, no, ang inyong pagsunod sukad kani adto karon o wa moy pagpuas nga pagsunod sa atong programa. Kinasing-kasing nako mga salamat mga igsuon. So sa ato mga dunay mga negative comments, daghang salamat gihapon mga igsuon. Okay, so now karon kini ang programang Usisa sa Kamatuoran. O kini ang inyong anchorman sa programang Usisa sa Kamatuoran, Brother Jason Himina. Magsugod na kita sa atong topiko nga sumala pa igsuon ang mga apostoles ni Kristo gihimuan og imahi sa mga Romano Katoliko diha sa ilang simbahan. Praise God. So andam kamong tanan, andam king ato ng pag-ablihan ang balaang kasulatan. So andam na ba kamo maigsuon nga inyong madunggan ang pulong sa Dios? Andam na ba kamo nga mahibalo sa pag-usisa nato sa kamatuoran? O kini igsuon ako nga ipasalamat kaninyo pinaabang sa atong Ginoong Hesukristo. So salamat mga igsuon, no, sa inyong pagpabili